Assalamu alaikum, Ambalma Maléon. Au Bella Jeleni Yantma. Au Club Balmache de Mangana, Mohamed Touré, depuis Paris, France. No bra Ambalma, Bifana Beboka, Flafla, les réseaux sociaux, Kasabu, Anyat me Baro Dola, Baro Ketchogomania finalement. Donc, Ambeboka, Anga Avi Fitini Dakan, Noé Arastaga meeting Kolokani. Et donc arasta anye meeting laje ini che yere ka sababu ke mɔgɔ min ŋaniya ye ka fasodenw kunnafoni u ka sariya la o ye baara ɲuman de donc an b'i fɔ an tɛ sɛgɛn o la wagati si donc voilà an ye meeting laje meeting kumaw bɛ ɲana meeting kumaw bɛ ɲana komi hadamadenya don mɔgɔ si tɛ parfait ɲɛnatigɛ nin kɔnɔ ne ma de bɛ tilen kɔ fɔ wa an bɛ saga kan fana donc erreur a droit bɛ arasta yɛrɛ fana bolo donc comme a droit bɛ hadamaden tɔw bolo cogoya min na donc erreur est inhumaine mais ni erreur dɔw kɛra an bɛ bɔ ka a kuma c'est à dire hakili bila k'a la i k'i janto a la pour que a kana kɛ erreur courant ye quoi en fait a kana to ka répéter quoi parce que n'a tora ka répéter a bɛ laban min na bon ne Mamɛdi b'a dɔn pourquoi n b'o dɔn parce que ne ye burusi kɔnɔ mɔgɔ de ye n wolola yen ka mɔ ye donc n b'a dɔn burusi kɔnɔna ye mun ye duguba kɔnɔna ye mun ye c'est vrai que Mali bi yɛrɛ en général Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Malien yɛrɛ ka faamuyali ma taga yɔrɔ la fɔlɔ mais dugubakɔnɔ mɔgɔw fana bɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw ni faamuyali cɛ dɔɔni walima u b'u ni habitude parce que duguba kɔnɔ en fait mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kalama kojugu a tɛ comme burusi kɔnɔna quoi en fait en quelque sorte donc burusi kɔnɔ sigi a bɛ comme lawale depuis lawale sigiw de don donc toujours n'i bɛ taa burusi kɔnɔ a bila i kunkolo la ko problème dɔ bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ pourquoi ne Mamɛdi b'o dɔn parce que Mali sariya mako tɛ Mali burusi kɔnɔ duguw la Mali burusi kɔnɔ duguw la quoi sariya mako t'u la donc n'i ye hadamadenw bila ɲɔgɔn kan sariya taga mɔgɔw min la kɔlɔsi forcément conflit bɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ donc toujours ni arasta bɛ taa dugu dɔ la a kan k'a bila a kunna surtout burusi kɔnɔ dugu la a kan k'a bila a kunna ko conflit dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc ni n bɛ kuma n ka n ka sariya ye min fɔ Mali kɔnɔ Mali sariya ye min fɔ Mali kan n b'o fɔ ka dan ye pour que a kana problème sɔrɔ quoi en fait n bɛ fɛ ka nin fɔ pour que a kana problème sɔrɔ pourquoi parce que n b'a dɔn bo burulenw bɛ burusi kɔnɔ c'est à dire conflit bɛ burusi kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni arasta tora k'o dɔw ka tension na wuli ɲɔgɔn contre la a ka meeting dɔ sen fɛ mɔgɔw bɛ mugu ci ɲɔgɔn na o dun tɛ arasta tɔgɔ duman ye a mana kɛ baara o baara la maintenant o kelen bɛ se k'a ka baara bɛɛ tiɲɛ bolo parce que bi yɛrɛ arasta juguw bɛ fɛ o de ka kɛ a juguw bɛ fɛ c'est à dire ko arasta ye a bɛ mɔgɔw de bila ɲɔgɔn na donc a juguw bɛ fɛ a ka taga dugu dɔ la a ka kuma dɔ fɔ guerre ka wuli u ni ɲɔgɔn cɛ o ka kɛ arasta ko la gosili sababu ye donc n'an y'a bɔ natɔ la an kan ka bɔ k'an ka avis fitinin da a kan pour que a ka faamu voilà donc o ye mun ye sisan comme a taara Kolokani a kumana députéw ka baara kan kuma bɛɛ ɲana parce que ne tun bɛ ka vidéo in lajɛ en direct sisan donc a tigɛra tout de suite même mankan dɔw fɛ a tigɛra quoi n m'a dɔn mankan nin tɔ labanna cogo cogo bon a b'a ka a ye kumana députéw ka baaraw kan u kan ka minnu kɛ jamana kɔnɔ jamana y'u habilité baaraw min na a y'o bɛɛ ɲɛf'u ye u ka baara découpelen don cogo di a tilalen don san kɔnɔ cogo di a y'o bɛɛ ɲɛfɔ Kolokanikaw ye u kan ka mun ni mun kɛ ka tɛmɛ mun ni mun kan mun ni mun ye priorité ye a y'olu bɛɛ fɔ alors u faamaw yɛrɛ u tɛ kale faamaw la cogo di a y'o fana ɲɛfɔ donc o bɛɛ ɲɛna bon député kan ka taa min kɛ Kolokani a y'o fɔ ka tila ka ɲininkali kɛ k'a fɔ est ce que aw ka député bɛ yan wa o k'a tɛ yen bon bureau kan ka kɛ député bolo Kolokani o fana ye tiɲɛ ye sariya a y'o fɔ a y'o ɲininkali kɛ o ko bureau tɛ yen o bɛɛ ɲɛna mais maintenant a ko est ce que aw ka député ko sariya ko fana pardon sariya ko fana député muso n'a den n'a fa n'a ba u bɛɛ talen don en charge u ka assurance maladie o talen don en charge donc o fana ɲana parce que mɔgɔw kan k'o fana dɔn pourquoi parce que député tɛna se ka a ka kuma a kuma da ye tuguni k'a fɔ n muso ni den ka bana kama n ye nin ko nin to yen quoi parce que a ka den n'a muso n'a fa n'a ba ka bana talen don en charge pour que a kana dɔn député ka activité kun o bɛ faamu walima député kana nata ka taga mɔgɔ fɛ comme a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na k'i da mɔgɔ fɛ galon na kɛnɛya nata kama donc o bɛ faamu mais maintenant a ye ɲininkali min kɛ sisan k'a fɔ est ce que aw ka député a muso bɛ jigin Kolokani hôpital la wa bon ne bolo c'est un peu personnel et surtout burusi kɔnɔ dugu ninnu na il faut s'en méfier à ça
parce que toujours dugutigi kɔrɔw bɛ yen olu tɛ dugu ɲalen fɛ c'est à dire i b'a dɔn ko député kura min bɛ yen sa a ye député kɔrɔ dɔ de remplacer mairie kura min bɛ yen sa a ye mairie kɔrɔ dɔ de remplacer donc dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ donc mɔgɔ mana hali n'a y'a sɔrɔ Kolokani dugutigi tun ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ Kolokani député tun ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ Kolokani kɔni olu t'a fɛ parce que o ye Ala yɛrɛ ka ko kɛcogo ye mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔw bɛɛ bɛ k'i fɛ o ɲɛmɔgɔ si tɛ yen diɲɛ kɔnɔ a ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ a dun tɛna kɛ mɔgɔ ye tuguni donc toujours mɔgɔw bɛ Kolokani minnu t'a fɛ hali ni député ɲuman tun don ne tɛ Kolokani député don parce que ne tɛ Kolokani ka ye mais n b'a dɔn hali ni député ɲuman don mɔgɔw bɛ yen min t'a fɛ l'exemple parfait ye jumɛn ye ale Arasta yɛrɛ tun kumana anw ka région député kan an ka dugu député kan kosɛbɛ n'o ye Mamadu Tunkara ye Karata député Mamadu Tunkara a yɛrɛ ye 20/20 di mɔgɔ min ma Mali député bɛɛ la Mamadu Tunkara mais a tagalen anw ka fɛn na arrondissement la Sefeto n hakili la mɔgɔw min tɛ Mamadu Tunkara fɛ yen olu bɔra ka kuma caman fɔ a ye Mamadu Tunkara kan ka Mamadu Tunkara kɛ fɛn bɛɛ ye Sefeto o ye jɔnw ye olu de tun bɛ Sefeto tulu n'a jaba kan k'a bɔ parce que olu ye Sefeto marabaga kɔrɔw de plus précisément Sefeto mairie kɔrɔ tun b'a la ko Koto Tunkara an ka dugu ne yɛrɛ wolodugu ne yɛrɛ mɔcɛ Salon Nasini a tora guerre dɔ la dugukolo ko kɛlɛ la ka sababu kɛ Koto Tunkara ka malhonnêteté ye ka sababu kɛ ale min tun y'an ka mairie yɛrɛ ale ka malhonnêteté sababu kama dɛ an ka dugu fila ye mugu ci ɲɔgɔn na mɔgɔ ni tora la ne yɛrɛ mɔcɛ b'a la n mɔcɛ b'a la n fanicinin b'a la an ka dugu laadala numu b'a la donc mɔgɔ saba mɔgɔ dɔ ka malhonnêteté kama parce que dɔrɔn Koto ni a ka alliés ma sɔn ka tiɲɛ fɔ ani ɲɔgɔn cɛ mais o Koto kelen de bɔra ka kuma Mamadu Tunkara kan komi i n'a fɔ komi a ɲɔgɔn député juguman na an ka mara la mais ale Arasta yɛrɛ ka analyse y'a ye ka sɔrɔ a ma taga an ka mara la yɛrɛ ale yɛrɛ y'a analyser k'a ye k'a fɔ Mamadu Tunkara bɛ baara min na an ka région na donc mɔgɔ kɛra cogo cogo mɔgɔ dɔ bɛ dugu kɔnɔ min t'i fɛ donc n'i y'o dɔn ka ban n'i bɛ kuma i bɛ kuma fɔ sariya ye min fɔ ka dan ye sinon i bɛ conflit wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que concentration bɛ dugu burusi kɔnɔna na c'est à dire ko kelen don burusi kɔnɔna na a ka bon hakili ma donc n'i taar'i jɔ ka kuma sariya t'u kalama n'i taar'i jɔ ka kuma n'i y'u dimi wuli ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ kɛ balawu ye a bɛ kɛ balawu ye donc parce que tiɲɛlakɔrɔw de bɛ burusi kɔnɔ minnu y'u sago kɛ ka kɔrɔ donc olu tɛ fɛ ale Arasta ka tagabolo nin n'o ye bɛɛ fanga baarako ɲuman ye ani transparency o kana parce que n'o nana olu ka buru sisilen donc olu fana b'a ɲini de toujours u b'a ɲini de toujours mɔgɔ kuraw min bɛ k'u tɔgɔ tiɲɛ hali n'u ka ɲi bon ne t'a dɔn Kolokani député ka ɲi a ma ɲi bɛɛ mais n'a ma ɲi i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen min b'a fɛ n'a ka ɲi fana i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen min t'a fɛ donc ça c'est une réalité en plus de ça Arasta kan k'a bila kunkolo la de k'a fɔ ko Mali burusi kɔnɔ dugu o dugu forcément il y a un problème forcément quoi c'est-à-dire ça c'est mathématique quoi il m'a besoin ka taga filɛli yɛrɛ kɛ mori fɛ pour que k'o dɔn pourquoi parce que sariya t'a ka baara kɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ hadamadenw bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ o ye diyagoya de ye quoi parce que sariya nakun ye ka hadamadenw cɛ bɛnbaliya de kɛlɛ mais sariya bɛ min k'anw fɛ yen nɔ burusi kɔnɔ dugu ninnu na o t'a ka baara yɛrɛ sariya bɛ commercialiser anw fɛ yen de setigi de ta ye sariya ye tiɲɛ ye anw fɛ yen quoi comme Bamako yɛrɛ bɛ cogoya min na mais Bamako ta c'est un peu plus fluide ka tɛmɛ an ka burusi kɔnɔ dugu kan bon Bamako ta ni mɔgɔ y'a k'i la fana ni sariya n'a ye tiɲɛ san n'a tagara fangatigiw fɛ ka tiɲɛ san a ka ca la e n'o tigi tɛ ɲɔgɔn kalama Bamako sigi y'o de ye quoi ale bɛ quartier dɔ la i bɛ quartier dɔ la aw tɛ ɲɔgɔn kalama aw tɛ ɲɔgɔn dɔn don o don mais an ka burusi kɔnɔ ni mɔgɔ ye jo san i bolo a bɛ tilen k'i moquer la de donc ça fait c'est douloureux quoi en fait c'est douloureux c'est-à-dire c'est mɔgɔw b'a hakilimaw b'a faamu quoi walima burusi kɔnɔ mɔgɔw b'a faamu quoi c'est-à-dire an sigilen ne ni e fa an kabila bɛɛ i ye sigi u ka hadamadenya bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn dɔn i bɛ n fa dɔn b'i ba dɔn i bɛ n kɔrɔ dɔn b'i dɔgɔ dɔn n'a fɔra ko don o don a ka tilen k'i moquer ɲɔgɔn na k'a fɔ parce que ne ye sariya san ne sina ka sariya corrompu donc ne b'o kɛ n ka cɛya ye ka e lagosi n'o ye k'i babo n'o ye k'i kɛ mɔgɔlankolon ye k'i kɛ kabila fu ye k'i kɛ kabila lankolon ye ni o jo sannen ye donc ni mɔgɔ dɔ tagara k'a b'a da dɔn o kumacogo la k'o kuma sugu lawuli walima ka ko dɔ lawuli olu ni ɲɔgɔn cɛ c'est forcément a bɛ kɛ balawu ye donc ne bɛ conseiller min di Arasta ma plus brèvement o ye a k'a bila kunkolo la n'a taara burusi kɔnɔ dugu la sariya ye min f'a ye a k'o fɔ burusi kɔnɔ mɔgɔw ye n'a bɛ fɛ ka mɔgɔ ta burusi kɔnɔ dugu la k'a désigner a ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a ka mɔgɔ tɛ burusi kɔnɔ dugu la yen c'est-à-dire par exemple Bois
ministre do walma juge do walma mɔgɔ wɛrɛ mais mɔgɔw min sigilen do ɲɔgɔn kan u ka tension toujours tension b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i ye kelen ka mɔgɔw ta k'i b'o désigner kuma kɔnɔ k'o yira kuma kɔnɔ comme a ye Kolokani député nin ta kɛ cogoya min na forcément a bɛ malentendu créer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc sen dɔ la a kana taga kɛ ko y'a bolo min b'a ka baara la gosi raison pour laquelle n ko n bɛ bɔ ka nin fila fɔ parce que a tagalen an ka dugu la an ka dugu zɔnkɔrɔbaw minnu ni kɔtɔ tun bɛ conflit la olu de tagara dun arasta kan yen nɔ walima ka taga arasta ka meeting kɛyɔrɔ la ka taga fɛn bɛɛ fɔ an ka député honorable Mamadou Tunkara ma député min ni a ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ ale selon arasta lui-même ne Mamadi yɛrɛ fana b'a confirmer n ko an ka député Mamadou Tunkara honorable Mamadou Tunkara ɲɔgɔn si tɛ Mali kɔnɔ parce que a ye fɛn fɛn fɔ Mamadou Tunkara y'o bɛɛ k'anw ye mais ale ma Mamadou Tunkara ye min k'anw ye a m'o yɛrɛ bɛɛ fɔ fɔlɔ arasta m'o bɛɛ fɔ a ma y'o tila yɛrɛ dɔn parce que an bɛ ka nin conflit min fɔ n ko an ka ne yɛrɛ mɔcɛ tɔɔrɔ la an ka dugu ni dugu wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka zone na Mamadou Tunkara ye baara min k'a la ne Mamadi b'o dɔn quoi donc n b'a dɔn a b'a ka baara kɛ financièrement mais a b'a ka baara kɛ fana juridiquement c'est-à-dire juge kan ka jɔ min na anw fɛ yen nɔ n bɛ se k'a fɔ Mamadou Tunkara de bɛ fɛ ka juge obligé k'u jɔ o la quoi donc contrairement mɔgɔw bɛ min f'a ye an ka député an b'a fɔ a ɲɔgɔn si tɛ Mali kɔnɔ mais ale tagalen an ka arrondissement la c'est fait to mɔgɔw bɔra minnu b'a contre la n'u kumana kan comment on appelle a ka négatifw f'a ɲɛna donc o ye preuve de ye k'a yira la k'a fɔ ko toujours mɔgɔ kɛra cogo cogo mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu t'i fɛ surtout i kɛra sababu ye ka mɔgɔw min sauter k'u bɔ yen k'u ka fanga tiɲɛ k'u bɔ fanga la quoi ka n'i sigi donc olu ye dugutigi kɔrɔw de ye u tɛ dugu ɲalen fɛ donc arasta k'an ka nin yɔrɔnin jateminɛ kosɛbɛ pour que a ka burusi kɔnɔ dugu meetingiw a ka ɲɛ a bolo a k'i jija a ye cɛ désigner cogoya min na a k'o dabila parce que sariya si m'a fɔ ko cɛ muso n'a denw kan ka bila nin yɔrɔ in de la u kan ka kɛ Bamako de walima u kan ka kɛ Kolokani de walima u kan ka kɛ États-Unis de walima u kan ka kɛ France de sariya ka sira foyi t'o la a b'a muso n'a denw bila yɔrɔ min o ye cɛ de kungo ye o ye vie privée de ye donc ni ne Mamadi yɛrɛ bolo n'a bɛ fɛ a ka burusi kɔnɔ meetingiw ka ɲɛ a bolo a k'i sen bɔ o kuma sugu façon ninnu na sariya ye mun ni mun fɔ député kan ka baaraw min kɛ wala hali ni député tɛ n'a bɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ kan mairie kan ka baaraw ni min kɛ a b'olu fɔ comme ale yɛrɛ ko mɔgɔ tɛ se ka alimami ka sali ɲali dɔn n'i tɛ sali sariti dɔn donc a b'u kalan sali sariti la dɔrɔn o to u yɛrɛ b'a dɔn n'u ka alimami ka ɲi n'a man ɲi mais n'a k'a bɛ alimami désigner a tɛ taga mankan kɔ surtout burusi kɔnɔ dugu la fura foyi t'a la quoi a tɛ taga mankan kɔ donc ne dun tɛ fɛ arasta ka baara nin ka tiɲɛ a bolo parce que a bɛ baara min na vraiment volontaire min b'a la walima a bɛ baara min na mɔgɔ ka dɔgɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ don Mali kuluwow kɔnɔ mɔgɔ min bɛ don Mali yiritiw la mɔgɔ min bɛ taa an ka dugu la an ka burusi kɔnɔ dugu la ka taga ko i tɛ sara la i tɛ foyi la ko ka taga sariya de ɲɛfɔ mɔgɔw ye vraiment i tɛ gouvernement na i tɛ foyi la ko ka taga n bɛ taga aw ka hakɛ ɲɛfɔ aw ye vraiment a sara tɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo quoi mais n'an y'a ye erreur ko dɔ bɛ yen ale yɛrɛ peut-être a ka faamuyali ma s'a ma o bɛ na a ko lagosi a bolo donc vraiment an bɛ bɔ ka kuma pour que a kana kɛ tiɲɛli ye donc mɔgɔ fana filibali tɛ diɲɛ kɔnɔ ça je le sais très bien mais ni fili nin n'a bɛ kɛ comment on appelle répétitivement a bɛ se ka kɛ a ka baara lagosi sababu ye Mali kɔnɔ surtout a juguw bi i servi n'a ye k'a lagosi n'a ye donc ça j'aime pas du tout raison pour laquelle n bɛ bɔ ka fila bila a ka burusi kɔnɔ meetingiw la a k'i janto nin yɔrɔ ninnu na quoi voilà donc n balima maliyɛnw n tun b'a fɛ ka bɔ ka fila min bila arasta ka meeting la Kolokani bi et le comment on appelle 8 avril 2018 o ye nin ye n b'a fɔ n k'aw ni ce aw ka tulomajɔ la hakɛto bɛ ne kan Saliwala Mahamadu